dekat K3 belum lagi, which is sekejap lagi kita akan buat, tapi kita recap balik lah, nak tengok balik apa benda maximum dan minimum value of trigonometric expression. So kita dah selesai part solving, which is kita gunakan akronim LARCA dekat sini lah. Okay, and saya dah explain juga untuk 3 kelas yang sebelum ni macam mana nak cari range daripada negative angle. Sekejap lagi kita tengok juga. So now kita tengok maximum and minimum value of trigonometric expression. So ini ialah graph sine. Okay, ini graph sine, ini ialah graph cos. Okay, so maximum value untuk graph sine ialah 1, minimum value untuk graph sine ialah negatif 1. Sini ini maximum amplitude dia. Paling maksimum ialah 1, paling minimum negatif 1. The same goes for graph cos. Maksimum dia ialah 1, minimum dia ialah negatif 1. So contoh kalau saya cakap maximum value for sin pi over 2, okay, ataupun sin 90, okay, obviously maximum value dia ialah 1 lah. Okay, maximum value for cos 2 pi ataupun cos 360, this one is cos 2 pi, dekat sini maximum value dia ialah 1 lah. Okay, so minimum value sama jugalah. If I said we want to find sin 3 pi over 2, the minimum value here is negative 1. Okay, sin 3 pi over, sorry sini, sin 3 pi over 2 is negative 1 dekat sini. Okay, so apa akan jadi kalau saya ubah, kalau kita ubah kita punya function? Contoh, kalau saya ada, okay, contoh kalau kita ubah kita punya function, let's say if I have sin theta, ini saya dah tunjuk yesterday, sin theta, okay, kita tahu maksimum dia ialah 1, minimum dia ialah negatif 1. Ini ialah nilai maksimum, ini ialah nilai minimum. So, let's say kalau saya negatifkan function ni, apa yang akan jadi ialah sign dia akan berubah. Okay, so bila sign dia berubah, which means kita punya ini dah berubah. Okay, so ini akan jadi nilai maksimum, ini akan jadi nilai minimum. Okay, so what will happen next? Contoh kalau sama juga kalau kita 1 over kan dia, 1 over sin theta, sign pun akan berubah. Okay, so ini akan jadi maksimum, ini akan jadi minimum. Okay, itu kalau kita ubah function lah. Okay, ini konsep dia sebenarnya, konsep dia. Maksudnya bila function berubah, dia punya nilai maksimum dengan nilai minimum dia berubah lah. Tapi dia punya basic dia untuk graph cos, graph sine, maximum value ialah 1, minimum value ialah negatif 1. Okay, itu konsep. So cara mudah untuk buat dia, contoh let's say kalau soalan bagi kat kamu 2 sin theta. Okay, kita cari kita punya trigonometric ratio which is kat sini ialah sin theta. So kita just simply substitutekan 1 dan juga substitutekan negatif 1. Okay, so here you get 2, here you get negative 2. So the highest value is your maximum value. The lower value is your minimum value. Okay, simple je lah, macam tu je. So contoh satu lagi saya bagi, let's say if I have negative square root 3 cos theta minus 30, contoh. Okay, kita cari trigonometric ratio kita which is the whole thing kat sini ialah trigonometric ratio kita, and then we are going to replace that with 1 and negative 1. So negative square root 3, substitutekan 1, substitutekan negative 1. Which is kat sini kita dapat positive square root 3, kat sini kita dapat negative square root, silap, sini negatif. Sini negative square root 3, dekat sini kita dapat positive square root 3. So sekarang nilai yang tinggi ialah nilai maksimum which is positive square root 3 ialah nilai maksimum, ini ialah nilai minimum kita. Okay, so just gantikan trigonometric ratio kita dengan 1 dan negatif 1 dan tengok the higher value and the lower value lah untuk determine kita punya maksimum dengan minimum. Okay, contoh lagi satu saya boleh bagi, let's say kita ada 1 over 3 minus cos 2 theta. Okay, 1 over 3 minus 1 over 3 minus cos 2 theta. So ini trigonometric ratio kita, just replace that with 1 and negative 1. So dekat sini kita ada 1 over 2, replace with negative 1, kat sini kita ada 1 over 4. Okay, so 1 over 2 dengan 1 over 4, mana satu yang lagi besar?
1/2 lagi besar. So 1/2 akan jadi maximum, 1/4 akan jadi minimum value. Okay, so itu cara mudah dia lah. Okay, so tapi konsep dia, konsep dia datang daripada sini lah. Bila kita punya function berubah, dia punya maximum dengan nilai minimum dia akan berubah lah. Which is sebenarnya negatif dengan 1/, yang akan mengubah dia punya function. Okay, itu sahaja cerita dia. Biasanya nilai maksimum dan nilai minimum ini akan disuruh cari bersama-sama dengan R cos kamu lah, R form kamu. So kita recap balik apa yang kita dah belajar before this. Express 3 sin x minus 4 cos x in the form of R sin x minus alpha. So this step sepatutnya tak patut ada masalah lah. Okay, kalau kamu tengok soalan ni consists of first part, second part, and then third part dekat sini. Okay. Ada lagi, which the expression has the extreme values. Okay, so extreme value, itu nanti kita explain lah. So kita settlekan the first part dulu. Okay, yang kuning. Yang kuning ni kalau keluar patutnya tak boleh ada salah pun lah. Okay, sebab dia very straightforward. For every question the same thing yang akan ditanya. Okay, so dekat sini kita ada 3 sin x minus 4 cos x equals to R sin x minus alpha. Okay, tak perlu simplifykan apa pun, just equatekan dua benda ni. Itu first step. And then we use compound angle here. Kita ada sin x cos alpha minus cos x sin alpha. Dan kita expandkan dia R sin x cos alpha minus R cos x sin alpha. Okay. And then apa yang kita akan buat? Kita compare. Okay, so compare, make sure compare dengan benda yang sama lah. So R sin x cos x. Jangan compare dengan jangan compare dengan sini ialah alpha. Okay, jangan compare dengan cos x pula. Dekat sini tak ada cos x. Kita compare dengan yang ada sin x lah. So here should be 3 sin x. And then the other one, R cos x sin alpha equals to 4 cos alpha. 4 cos x. Okay, then we cancel out sin x, cos x. We cancel out, you end up with R cos alpha equals to 3, R sin alpha equals to 4. Okay, first equation, second equation. So the first thing aim kita ialah untuk cari R. So to find R, 1 square plus 2 square. So kita ada R square cos square alpha plus R square sin square alpha equals to 3 square plus 4 square. Okay, so we factorize R square dekat sini, kamu akan ada cos square plus sin square, which is itu akan jadi 1. So di sini kita ada R square sama dengan 25. Which is R kita sama dengan 5. Okay. So dekat sini kalau dia ada square root, let's say kamu dapat R square kamu sama dengan 7, R kamu sama dengan square root 7, please leave it as it is. Okay, leave it as square root 7. Dekat sini mesti kena R must be exact value. Okay, macam mana kita buat cari modulus and argument untuk chapter 1, macam tu jugalah. Okay, R kamu mesti exact value sebab kita tak nak dia dibundarkan terlalu awal. So nanti kamu punya angle akan salah. Okay. So R mesti exact value lah, lagi-lagi bila yang melibatkan ada square root. So next is we want to find our alpha. So 2 divided by 1. Okay. Bukan straight 2 divided by 1. Sebenarnya memang kita nak cari tangent. Okay, kita nak wujudkan tangent. So basically sin kena over dengan cos lah. So cos alpha sama dengan 4/3. So we have tangent alpha equals to 4/3. Kirakan untuk saya alpha sama dengan berapa? Berapa alpha kamu? 53.13. Okay, 53.13. Okay,
So dah cari R, cari alpha, jangan lupa tulis jawapan akhir kita. So kita ada 3 sin x minus 4 cos x equals to R is 5 sin x minus 53.13. Okay, so settle the first part of the question. Yang warna kuning ni dah settle. So the next one is find the maximum and minimum value for the expression 3 sin x minus 4 cos x. So ini yang kita belajar lah. So check balik ini sama tak dengan apa yang kita ada dekat sini. Okay, so kalau sama kita boleh equatekan ini dengan r sin x minus alpha. So that means bila kita ada disuruh find maximum and minimum value for this, since ini sama dengan ini, kita boleh just simply substitute 1 dan negatif 1 dekat dalam trigonometric ratio kamu yang ini. Okay, so apa yang kita ada dekat sini ialah 5, ini ialah kamu punya trigonometric ratio kamu. Ini. Okay, so just simply substitutekan 1 dekat dalam itu dan juga negatif 1. 5, negatif 5. So obviously 5 akan jadi maximum value kamu. Negative 5 akan jadi minimum value kita. Okay, simple je. Okay, so itu dah jawab soalan yang kedua. Dan last sekali ialah find the value of x. Bila dia kata find the value of x, that means kamu kena solve lah. Okay, please take note the range given which is x between 0 and 360. And dia kata kat sini for which the expression has the extreme value. Extreme value dekat sini ialah maximum dan minimum. Maximum dan minimum. So that means kamu kena solve for x when ini r sin x minus alpha kamu sama dengan maximum value ataupun minimum value. Contoh kat sini. Okay, so ini the last part of the question. Bila r form kamu maximum, dia equals to 5. So kita akan ada 5 sin x minus 53.13 equals to 5. Which is kalau kita susun balik, kita akan end up dengan nilai maksimum untuk sin lah kiranya. 5 bahagi dengan 5, we have 1. Okay, so itu maksimum. So untuk minimum, R form kita equals to negative 5, which is kita end up dengan sin x minus 53.13 kita sama dengan negative 1. Okay, so basically ini kita solvekan sahajalah. As we know, if you have 1 or negative 1 or 0 dekat sini, tak perlu susah-susah nak wujudkan larka ataupun apa-apa. We just use the graph. Okay, so graph sign kita kat sini. Naik atas, turun bawah. Okay, naik atas, turun bawah. So yang di satu ialah di sini, which is di sini nilai dia ialah 90. Okay, so simply just put, ingat angle kita ialah x minus 53.13. So kita ada x minus 53.13 is equals to 90. So that means x kita kat sini is 143.13. Okay, the same thing here, kita gunakan kita punya graph sahaja sebab kita ada 1 dan negatif 1, lebih mudah kalau kita guna graph. So negatif 1 di sini ialah negatif 1, which is nilai di sini ialah 270. Okay, which is masih lagi berada dalam range kita. So we find the answer x minus 53.13 equals to 270. So kita ada x sama dengan 323.13. Okay, so tak cukup, mesti kena bagi jawapan akhir kita sebab soalan tanya find the value of x when the expression, soalan dia, for which the expression has the extreme value. So kena bagi tahulah, okay, kena concludekan the expression is maximum when x equals to, so maximum dia ialah 5, so x equals to 143.13 and minimum when x equals to
3 to 3.13. Okay, settle. So dalam satu soalan ada 3 part. Okay, first part ini supposedly tak patut ada masalah lah. Ini very basic sebenarnya. Sepatutnya sekarang saya suruh kamu jawab soalan R-form, kamu tak patut ada masalah. Okay, so the second part basically just substitutekan 1 dengan -1 sahaja. But please make sure nilai yang dia suruh cari sama dengan nilai R-form kita. Okay, kalau tak sama kita kena samakan lah. Okay, kita kena bagi sama. Kita tukarkan kita punya R-form supaya bagi sama. And then the last part is basically larka kita lah. Okay, tapi kat sini kita just use the graph. Okay, sebab kita basically cari nilai maksimum untuk sin dan nilai minimum untuk negatif. Untuk sin. Boleh faham? Jelas ke? Okay ke? Boleh lah. Boleh lah. Yang lain okay ke? Yang lain nampak sendu sikit dekat sini? Dah ada air. Boleh, Miss. Dah ada air pun tak ada orang juga. Ini satu. Yang lain okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Alright. Okay, so kita teruskan. Last question dekat sini. Alright, express sin theta minus 2 cos theta in the form of r sin theta minus alpha. Okay. Okay, cuba buat dulu cari kamu punya R form. Sekejap lagi saya panggil seorang untuk bagi tahu jawapan akhir R form kamu. Sudah? Atika. Atika, F9. Ada jawapan dia? Atika hilang. Pergi tandas. Atika tak ada? Atika ada kat sini.
Okay, kita cuba orang lain pula. Nisa. Nisa F. Nisa F. Tak tahulah kamu kelas apa ni. Nisa F8. Nisa Ya, F8. Miss. Dapat? Dapat. Okay, apa jawapan dia Nisa F8? R. Apa tu Nisa F8? R sin theta cos alpha minus R cos. Apa ni? Apa jawapan akhir dia? Jawapan akhir dia. R form kamu apa? R sama dengan apa? Dapat? Belum habis kira, Miss. Belum habis kira? Ya. Habiskan kira. Laju sikit kira. Siapa yang dah dapat? R sama dengan apa? Punca kuasa 25, Miss. Punca kuasa... Square root 5. Okay. Punca kuasa 25 ialah... Bukan punca kuasa 25. Punca kuasa 5. So square root 5. Betul square root 5. Dekat sini sama dengan apa? Bila kita comparekan R sin theta cos alpha is equals to sin theta, sebelah kanan ni sama dengan apa? 1. Okay, 1 So kita ada R cos theta sin alpha. So kat sini sama dengan 2. R sin alpha sama dengan 2 cos theta. Okay, so basically the same thing apa yang kita buat tadi. So kita ada 1 square plus 2 square R square cos square alpha plus R square sin square alpha sama dengan 1 square plus 2 square. So R square is equals to 5, R is equals to square root 5. So di sini yang saya maksudkan biarkan dalam exact value. Okay, leave it in exact value. Jangan tukarkan dia kepada point. Okay, so next is to find the alpha. Kita ada 2 bagi 1. 2 bagi 1. So we have R sin alpha bagi R cos alpha sama dengan 2 bahagi 1. So kita ada tangent 2. Alpha kita sama dengan berapa? 23.43, Miss. 63.43. So kita end up dengan R is square root 5 sin theta minus 63.43. Okay. So soalan ni senang sikit. Dia ada 2 part sahaja. So instead of ada 3 part, dia ada 2 part sahaja. Ini first part which is kita dah buat, dah expresskan, and the second part is to find the maximum and minimum value for f theta. Okay. So dekat soalan ni dia tak suruh solve. So mudah sikit lah untuk kita. Tapi tengok balik f theta yang dia bagi dekat sini. Okay. Dia bagi kita f theta is equals to 1 over 3 plus sin theta minus 2 cos theta. So macam yang saya cakap tadi, kalau disuruh cari maximum and minimum value, make sure expression yang dia bagi tu sama dengan apa yang kamu ada dekat sini. Bukan sama lah, make sure keluarkan dia. Okay, keluarkan R form kamu, jadikan expression yang dia bagi tu. So di sini kita ada 3 plus sin theta minus 2 cos theta. So di sini R form kita ialah sin theta minus 2 cos theta. So apa yang kita ada dekat sini is basically sin theta minus 2 cos theta, sin theta minus 2 cos theta. So yang hijau tu kita akan gantikan dengan 1 over 3 plus square root 5 sin theta minus 63.43.
Okay, untuk kita punya R form. Okay, so ini basically sama dengan ini, so kita gantikan. Okay. So now kita nak cari maximum dan minimum value kita. So nak cari maximum dan minimum value kita, fokus kita ialah pada dia punya trigonometric ratio sahaja. Which is trigonometric ratio kita dekat sini ialah trigonometric ratio kita kat sini ialah ini sahaja. Okay, sin theta minus 63.43. So apa yang kita akan buat dekat sini is basically substitute kan, f theta equals to 1 over 3 plus square root 5, substitutekan 1, and the other one ialah 1 over 3 plus square root 5, substitutekan negatif 1. Okay, so substitutekan 1, substitutekan negatif 1 sebab nilai maksimum untuk sin ialah 1, nilai minimum untuk negatif sin ialah negatif 1. Okay, tetapi function kita dah berubah. So tak payah fikir panjang. Kita just kira kat sini, which is kat sini kamu akan ada 1 over 3 plus square root 5 is 0.191. Dekat sini ialah 1.309. Okay, so dekat sini kita boleh concludekan yang maximum value kita ialah, obviously maximum value ialah the higher value lah, 1.309. Minimum value ialah 0.191. Okay, sekali saya ulang, nilai maksimum untuk sin ialah 1. Nilai minimum untuk sin ialah negatif 1. Tetapi expression kita dah berubah. Expression kita dah jadi 1 over. So sebab tu kita just substitutekan je. Substitutekan je 1 dengan negatif 1. And then kita tengok je nilai yang tinggi dengan nilai yang rendah untuk tentukan maksimum dan juga minimum value kita. Boleh faham? Okay ke? Boleh? Okay. Boleh. Alright. So hari ini saya rasa, kamu rasa kita patut start chapter 8 ke tidak? Apa pendapat kamu? Boleh intro sikit lah Miss kalau mau. Briefing, intro. Briefing. Okay. Saya kalau ikutkan saya mestilah saya nak start. Okay, tapi kita discuss sikit lah tutorial chapter 7 dulu. Okay, tengok tutorial chapter 7 dulu. Okay, by the way kita dah habis dah chapter 7. So apa yang kita belajar dekat dalam chapter 7 ni, banyak yang kita belajar. Okay, chapter 7 ialah salah satu chapter yang banyak part yang kamu kena faham, banyak part yang kamu kena cover. Mana saya punya summary sekejap ni. Okay. So banyak part dalam chapter 7 yang kita kena cover. Tapi macam saya cakap, chapter 7 tak masuk exam. Okay. So, tapi chapter ni masuk assignment kamu, which is group assignment kamu. Saya dah release yesterday. Saya dah brief juga dalam kelas macam mana nak buat group assignment. Untuk K3 kejap lagi saya briefkan untuk kamu. Dan chapter 7 juga ialah chapter yang masuk UPS. So, and kita masih belum tahu lagi UPS kita face to face ataupun online. So kalau face to face kamu kena study hard sikit lah untuk chapter 7 ni. Okay, chapter 6 saya tak rasa ada masalah. Senang je chapter 6. Chapter 7 ini banyak part. Tapi kalau setakat untuk jawab soalan objektif, saya rasa should not be a problem lah. Okay, so sebab tu saya tak fokus sangat dekat chapter 7. Kalau kamu rasa saya laju, ya memang saya laju untuk chapter 7. Sebab macam saya cakap yesterday, saya nak fokus untuk 8, 9 dan 10. Okay, tapi tak apa. So kita tengok sikit dulu tutorial chapter 7. Soalan 1 sampai 7 saya harap kamu dah buat lah. Okay, most of the questions pun kita dah discuss. Soalan 8, 9 supposedly tak ada masalah. 10, 12, 14, 16 saya dah suruh buat. Ini yesterday pun kita dah bincang. Soalan 11 ini very basic question. Okay, dia susun. Kuadratik lah, kuadratik gunakan larkar kamu. Ini pun sama juga. Lagi satu saya nak ingatkan, kalau dia kata tangent theta over 2 dekat sini, just use T. Okay, gunakan je. Ya, jangan kamu tukarkan ini jadi tangent pula. Jangan kamu bahagi dengan cos pula. Okay, jangan banyakkan kerja yang mudah. Okay. So, question 15
17 dan 18 ialah apa yang kita belajar tadi. Okay, apa yang kita baru belajar maximum dan minimum value. So after this, make sure kamu try soalan 17 dengan 18 ni lah. Okay, so sekejap soalan nombor 6. Okay. Tengok soalan nombor 6 lah. Okay, boleh cuba buat dulu soalan nombor 6. Yang dah buat boleh check balik. Okay, sebelum tu kita recap sikit apa yang kita dah buat yesterday, which is saya dah ajar macam mana nak cari X kamu bila range kamu daripada negative angle. Okay, contoh kalau saya ada sin X minus, let's say if I see we have soft sin X minus 75 equals to negative 1 over 2 for X between 0 and 360. Okay, so basically ini dah dalam bentuk linear, so kita tak perlu buat apa-apa, kita just terus cari kita punya acute angle. So acute angle kita kat sini alpha is equals to inverse sin 1 over 2. Sekali lagi saya ingatkan dekat sini kita just ignore sin kita. Siapa yang letak sin dekat sini, habislah kamu. Okay, setiap kali saya buat saya kata dia kena ignore sign. So kalau ada juga yang letak negative sign, saya tak tahulah macam mana nak cakap. So sekarang kita ada inverse sin 1/2. Kenapa kita ignore negative sign? Sebab nak cari alpha ni kita nak cari acute angle. A ni stands for acute angle, which is angle yang less than 90. Okay, so kalau kamu dapat angle yang lebih daripada 90 ataupun kurang daripada 0, negative angle, salah lah dekat sini. Okay, obviously ada kesalahan. So you should check apa yang kamu buat salah dekat situ. So dekat sini inverse sin kita ialah 30. Inverse sin 1 over 2 ialah 30. Okay, so range. So range given is X between 0 and 360. Okay, so and then kita tengok range kita ialah X minus 70 dekat sini. So we have to change the range given X minus 70. So di sini ialah negative 75. So 360 minus 70 kita ada 285. So ini range yang kita akan guna. Dan tengok kita punya angle kat sini ialah X minus 75. So make sure jawapan akhir kamu tulis dulu X minus 75. Okay, sebelum kita cari X, kita punya angle ialah X minus 75. Okay, so sekarang kita ada sin negatif. So sin negatif berada dekat kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 dan kuadran 4. So dekat sini ialah 30, dekat sini ialah 30. Okay, so sekarang let's see. Kita punya negatif, kita punya range kita bermula daripada negative 75. Okay, macam saya dah explain dekat kamu, kalau angle dia ke atas ialah positive angle. Kalau angle dia ke bawah, dia ialah negative angle. So that means negative angle ni macam mana daripada bawah lah. Okay, kalau saya pergi ke bawah, sini ialah kosong, sini ialah negative 90, sini ialah negative 180. Dan seterusnya lah. Okay, bila kita cakap pasal negative 75, which means di sini ialah negative 30. So di sini ialah negative 75 kamu. Okay, so negative 75. So rotation kamu maksudnya daripada 0
pergi negative 75 and then sambung balik sampailah ke 285. Okay, daripada negative 75 pergi ke 0, 0 sambung balik ke 285. Dia jadi satu pusingan lah. Okay, so angle kita yang pertama, kalau kamu tengok angle kita yang pertama dekat sini, from negative 75 ke 0 di sini ada satu angle. Okay, so satu angle dekat sini which is angle ini ialah 30. So 30 tetapi dia berada di negative angle. So this one should be negative 30. Okay, so next from 0 kita teruskan macam biasalah. Yang ni berada dekat kuadran 3. So kuadran 3 180 plus 30. So kita ada 210. So simplifykan kita ada 45, 285. Okay, and that will be your final answer. So itulah cara macam mana kita nak cari angle kita bila range kita daripada negatif. Okay, basically apa yang kita dah buat yesterday lah. Okay, so kita tengok sikit soalan nombor 6 tadi. Okay, kamu buat dulu lah. Buat dulu and then kita discuss. So please tengok range yang diberi ya.
Okay. Ada ke jawapan dia dah? Alform kamu dapat apa? Anyone boleh bagi tahu final answer alform kamu? Square root 7. Square root 7 untuk R. Okay. Express f in the form of r cos 2x minus alpha. Okay, for r greater than 0, x between 0 and 90. So 0 and 90 ni, ini ialah alpha kamu lah. Okay, untuk yang inverse tangent kita yang 2/1 tu, equation 2/1. So jangan risau kenapa dia sampai 90. Okay, and alpha to the nearest minute ni ialah angle kita lah. Okay, to the nearest minute, to the nearest angle lah. Okay, so jangan risau, tak ada apa-apa pun. So ini macam biasa apa yang kita buat tadi, dah 3-4 soalan dah kita buat. So what's your answer? Tadi R kamu square root 7. Tadi square root 2 cos 2x plus 2 sin 2x equals to square root 7 cos 2x minus alpha dapat berapa? 49.11. Alright, 49.11. Okay, so ini first part of the question. Okay, yang kuning ni lah. Right, so the next part is the question asks us to state the minimum and maximum value of f. Okay, minimum and maximum value of f, ini ialah f kita lah. So there's nothing change in f kita, so jangan risau. So just substitute kan kita punya ini ialah trigonometric ratio kita. So substitutekan sahaja square root 7, substitutekan 1, kita dapat square root 7, substitutekan negatif 1, kita dapat negatif square root 7. Okay, so obviously the higher value is maximum value. Ini ialah maximum value. Ini ialah minimum value. Okay, substitutekan je. Substitutekan negatif 1, tengok yang tinggi dengan yang rendah. Okay, then baru decide mana satu maximum, mana satu minimum. Okay, so the third part of the question, hence solve square root 3 cos 2x plus 2 sin 2x equals to negative 2. Tak berhenti sampai situ saja, ada range dekat belakang. X between 0 and 180. So di sini, check balik, ini sama tak dengan f kita? Square root 3 cos 2x 2 sin 2x. So sama dengan range kita, sama dengan kita punya f. So we can use the R form yang kita ada lah. Okay, so kita tulis balik. So kita ada square root 3 cos 2x plus 2 sin 2x equals to negative square root 2. So which is the left hand side is the same as square root 7 cos 2x minus 49.11 negative square root 2. Okay. So dekat sini, lagi sekali saya ingatkan make sure exact value jangan guna point. Kalau tak nanti jawapan kamu akan lari. Okay, so then susun-susun 2x minus 49.11 equals to negative square root 2 over square root 7. Okay, ataupun square root 2 over 7 dalam satu square root pun sama juga tu. Okay, ataupun square root 2 over 7, benda yang sama. Okay, so now kita boleh solvekan. Ini dah dalam linear. Acute angle, tolong Syari, acute angle kamu berapa di sini? 122.31 Miss. Betul ke tu? Acute angle mesti less than 90. So apa kesalahan kamu dekat situ? Kamu include negatif tu. 57.69 Miss. Okay, 57.69. Okay, kalau salah tak apa, tapi kamu make sure kamu tahulah yang kamu salah. Kita cari acute angle. Okay, kalau kita buat quadrant pun, okay, kalau contoh tadi jawapan kamu 1 something kan, tak logik lah di sini 1 something kan. So check balik, maksudnya kamu terletak negatif lah di situ. So now we have to write our range. So range given, first kali range given is x between 0 and 180, calculator terus ke dalam mode degree. Okay, so kita tulis dulu. X is between 0 and 180. Okay, but
our angle is 2x minus 49.11. So our angle is 2x minus 49.11. Okay, sebelum kita tukar angle, kita make sure jawapan akhir kamu, please take note, kita ada 2x minus 49.11 dahulu. Okay, bukan terus x. Okay, so di sini kita ada, kita buat satu-satu lah dulu. So 2x dulu, 2x kita ada 360. This one 0 multiplied by 2, we have 0. And then we minus by 49.11. So left hand side, we have negative 49.11. Right hand side, 360 minus 49.11, we have 310.88. Betul ke? Betul, Miss. Okay. Alright. So now we proceed to the quadrant. So apa yang kita ada tadi, balik-balik atas dekat linear kita cos negative. Okay, so cos negative should be in quadrant 2 and quadrant 3. Okay, so here is 57.69. 57.69. So again, kita punya range berada di negative, starting with negative. So negative 49 daripada bawah lah. So di sini negative 49. So it doesn't affect our answer. Sebab antara 49 dengan 0 ni tak ada angle pun. Okay. Between negative 49 dengan 0 balik semula kepada 0 tak ada angle. So doesn't affect our answer untuk negative angle. So kita teruskan kehidupan kita macam biasa. Starting from 0 to here. This is our first angle. So dekat quadrant 2, 180 minus 57.69. What's the answer? 122.31. 0.31. Okay. So ini ialah first answer kita, 180 minus 57.69. And then the second answer kita ialah from 0 to here, which is dekat quadrant 3. 180 tambah 57.69 dapat berapa? 237.69. 237.69. Okay. Kalau kamu notice dekat sini, angle kita ialah 2x. Biasa angle kita 2x tu maksudnya kita kena pusing 2 kali. Okay, kamu akan dapat 4 jawapan. Okay, tapi tolong take note sekarang. Okay, contohlah kita teruskan. Kita tak kisahlah dia pusing 2 kali ke 3 kali ke 4 kali kan. Kalau kita nampak dia buat 2x kat sini, kita tambahkan. Daripada jawapan pertama, kita tambahkan 360. Okay, so daripada jawapan pertama, we plus 360. Contoh. Okay, so tambahkan 122.31 tambah 360. Which is we have 482.31. Okay, sama jugalah. Ini kalau kamu tambah 360, kamu dapat jawapan, satu lagi jawapan. Tetapi tolong take note dekat sini, ini ialah angle kamu, 2x minus 49.11. Ini angle kita, 2x minus 49.11, which is the range is between negative 49.11 up until 310.88. Okay, maksudnya ini tak ada dah lah. So kita boleh abaikan yang ini. Okay, abaikan jawapan dia. Sebab range kita up until 310.88. Tapi kamu tanya, kenapa pula tadi bukan 2x, kita kena tambah juga 360? Sebab awalnya dia bagi range kat kita 0 to 180 sahaja. Okay, sebab tu jawapan kita berkurang dekat situ. So now, kita just leave it, our answer just 2 je lah dekat sini. Walaupun angle kita 2x dekat situ. And then, jadikan x sebagai subjek, you should get the answer lah. 46, 143.41. Okay, so tak perlu tambahkan 360 dekat situ. Sebab range yang diberi is between 0 and 180 sahaja. So check lah, ini x kamu betul tak between 0 and 180. Okay, kalau lebih, kalau nak cari tak ada masalah. Tapi jawapan akhir kamu kena padam lah. Okay? Jelas? Okay ke? Jelas. Alright, so itu sahaja. Boleh, Miss. Hari Isnin baru kita akan start chapter 8 kita. Okay, chapter 8, chapter 9, chapter 10, which is very important chapters yang akan masuk exam, and banyak sangat, panjang sangat cerita untuk chapter 8, 9, 10 dekat sini.
So make sure by Monday kamu dah ada nota chapter 8 kamu. Saya tak nak kamu tulis merata-rata. Yang dah ada tablet yang dapat free tu, yang bakal dijual. Okay lah, tak ada masalah, tak perlu print. Okay. But make sure you have, yang tak ada, make sure you have your notes ready, printed. Okay. Sementara tu bolehlah tengok-tengok nota dulu. Okay, so that is all for today. Macam biasa, siapkanlah tutorial. Most of the questions saya dah bincang pun. Boleh siapkan extra question 8, 9 tu lah. 7, 8, 9. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you class. I'll see you guys when I see you guys. Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss.